Magkano ba? 54. Mo-attend mi og healing mass today. Ay. At sige may pantawag rin. Come back to me with all your heart. Do not fear. Napakaganda po na greeting yun, parang dinedma lang natin. Pakisabi mo nga sa katabi mo, "Hoy, the Lord is with you." Oh, The Lord is with you. Yes, mga kapatid, focus. Huh? The Lord. The Lord is with you. Amen. Amen. Writes to the men of this generation, and she will condemn them, because she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon, and there is something greater than Solomon here. At the judgment, the men of Nineveh will arise with this generation and condemn it, because at the preaching of Jonah they repented. There is something greater than Jonah here. Sisters and brothers, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Peace. Mukhang peaceful ba yung katabi mo? O rest in peace na? Yeah. Peace. Second, hope. Oh, may pag-asa pa ba yung katabi mo? May hope kasi. Ako ko'y pag-asa yan. Don't give up. Third, joy. Tignan mo nga yung mukha ng katabi mo. Anong aura ng mukha niya? Happy. Joyful ba o sorrowful? Happy. Happy. Glorious or luminous? Glorious. And fourth, Nakaakyat ko sa langit, guys. oh naman, sana all. Naalala lang po nila. Anong silbi mo? Makuha mo lahat ng yaman, Ito. honor, etc. etc. See you in heaven. Huh? Promise. Amen? See you in heaven, guys. Amen. Parang excited kayo. Not so soon. Mayroon ka pa. Grabe guys. Today was truly a blessed and unforgettable day for me and Katie. We attended a healing mass diri sa Batanes, and what made it extra special kay ang nag-preside kay si Father Jerry Orbos. The same priest nga sige ra gani nako tan-awon sa Facebook before. Daghan kayo kog videos niya nga natan-aw, and every homily niya always hits differently. Very meaningful, very inspiring. Daghan kayo kag ma-learn about life, about faith, about the teachings of Jesus Christ. But today guys, lahi ra gyud, dili na siya through screen. We saw him in person. We heard him live. During his homily, he shared something very personal. Nga cancer survivor siya. He was diagnosed with cancer back in 2018. While ga-share siya, murag ma-feel gyud nimo ang sincerity o ang faith nga iyang gi-hold on ato nga time. He said he prayed fervently and entrusted everything to God, asking for the intercession of Saint Ezekiel Moreno. Through strong faith and devotion, na-heal siya guys. And now, 7 years na siyang cancer-free. And listening to that testimony in person, murag lahi ra gyud guys. It wasn't just a story anymore. It was a living proof standing right in front of us. Maka-goosebumps, as in makapanimbat yun siya og balahibo. And we felt so blessed kay dili lang kay naka-attend mi sa mass, but we were also given the chance to be personally blessed by Father Jerry. Gitouch niya among forehead using the relic of Saint Ezekiel, and that relic contains an actual fragment
of the saint's bone. Una dito guys ang bukog na ay part dito sa bukog ni Saint Ezekiel na sa relic. While it was happening, grabe gyud ang goosebumps. It felt sacred, humbling, murag moment nga dili gyud nimo malimtan. And imagine, diri pa gyud sa Batanes nahitabo ang tanan. That's what made it even more special. After the mass, nakapapicture pa gyud me with Father Jerry himself. From watching him online to meeting him personally. Only God could arrange moments like this, guys. Today reminded us that faith is real. Miracles still happen. And sometimes God allows you to witness them not just on screen, but in real life. So thank you, Lord, for this beautiful and grace-filled experience. Truly unforgettable for me and for Katie. Hi guys! Humana ang mass and happy kayo min KD kay ang ni preside sa mass kay si Father Jerry katong ganing kanang sikat nga pari nga makita nato sa Facebook nga nindot kayo siya kanang mga homily. Happy kayo na nakapapicture pag yun me. So happy. Very nice. Natimingan good na to nga siya good. Can I shed say? Yan higit sila sa Batanes. Kayo no, wala siguro kayo ni Kibaw taga-Batanes. Kayo no? Oh. Siguro wala na sa minute. Oh, wala na si Pagayo. Kay for sure if makibaw sila nga na si Father diri, mas daghan ang man, you know? Natin na niya, di ko gilak. Swerte kayo ta diri ads nakaabutan niya. Gani sige lang ko kanang ko ako kasabot sa akong gibati, sige ra ko kanang kahilak kun. Kanang mo. Sige na ko gilak. Sige kahilak. Ako kasi magkuhan akong luha. Very nice siya nga experience. Nya, special kayo kay diri pagid sa Batanes. No? Wala ta kaabot niya dito sa Cebu or sa Asa, diri pagid na mo naabutan sa Batanes, di ba? Special kayo. Sige. Ay, gusto niyo po mag-cup? Sige po, eh. Sige. Taba. Magkano pa to? 20 po. 20. Yung hotdog lang po yung 30, lahat 20 po. Yeah. Ay ko skin kin kani. Unod. Unod pila ka po, diba? Duha. So after sa simba nakas palit na sa mi barbecue nga lami kaayo. Magpalit mig pan sa guys kay tomorrow sa isa yung may magikan para sa Sabtang Island. Kana ayun, unsa na siya yun? Spanish? I don't know. Pilian na ayun. Kana og kana siya, kanang buns. Tao po. Tao po. Jeez. Ang ilahang ayo dire, giwata Tagalog tao po. Ang ilah dire guys kay Jeez. Jeez. Pasabot. Talang po. Apilian ni Eds. Cookies. Duha. Ba, French toast. And we're up for another food trip at Shannon. May trust issue. May trust issues. Sukad nga nag fundasyon pasita na nasay So trust hopefully, issue. tanawa may ko ano lang meron, wala. Oh, here's Ken and Katie and me and Shannon else. Wala kami nangandam ron. Pardi kami We're here ma-hurt. for the view man sad. Yeah. Look at there, kuan. Mura siya ganang pang breeze na kuan. Nasa breeze din ba? Guys, nata karon sa Shandels Inn and Cafe, diri located sa Basco. Actually, doon ni siya sa amoang accommodation or sa amoang homestay. So according sa among mga nabasa guys, dili lang ni siya place to eat, but pwede pud ka makastay sa ilaha since dili lang food lang i-offer but also accommodation.
So they also serve good food daw and coffee, and ang pinaka nice daw nila dire is ang ocean view o ang sunset view, which is mo na mong gianhi karon. So if naka diri sa Basco, must try daw ni nga lugar. So atong i-find out kung worth it ba gyud dire. Mo siya ang view guys diri sa Basco Port. And then the view is nice, mga rock formations, the usual nga mga kanang kuan cliff nila, no? Nice la na sila mag-separate nga bato dito, nice po no? Wow, and the Naidi lighthouse. Nice. Guys, happy kay si Katie karon kay mo ni siya ang first ever nga naka-shake siya gikan sa first day sa among travel. And look at her face, how happy she is. Damo ka sa alcohol. Hindi mo kayo alcohol dirikin. Dili siya scam. All fresh ingredients. I like it. Parang hands on. Bisa barana. May sa mango. Hit the spot. Lamit siya diri guys. Actually. Not for any. Snacks pa ganit ni. Na Yummy. Di ko know, how about... So how was it? So yummy. ako rin makaw na ito. Nagpad din ako. Basta nakalimot ka na ako sa mong tupad. Di ka? Hindi na ko kin. Ikaw na ko. Oh, kao. Oo, tunga ka. Ano, pagkaon pa mo ka. Yan ang ko ano. Mo man gikaon. Kaon sa diha. Ano sa diha? Ako nakakuan na ba ako? One hole. One hole ba ako? Ano ba ito? Ako nga ano ganina. Lami no? In fairness. Pareha siya kuha na ito, binuhatan. Fresh pa din ang ingredients mo. Kami magbuhat man sa nga sa balay. May na-adjure ka ng panis ba na pipino, may kamatis, Marito na nidahan. pero kani ka nag-inarte lang dito. Kaya mga feeling princess man ta. Ikaw mo sa tapos panagsa. Uy, kinautos ba na Mo gani.